Zdravo, dragi roditelji i nastavnici! U okviru projekta Digitalni pristupi u specijalnom obrazovanju za unapređenje kognitivne razvojne oblasti uvešćemo ovu aplikaciju. Pre instaliranja preporučujemo da pogledate video za kreiranje profila i otvaranje naloga. Otvorite Google Play. Ukucajte u pretraživaču Math Kids, Math Games for Kids. Pritisnite dugme Instaliraj. Kada je aplikacija instalirana, pritisnite dugme Igrajte. Hi, I'm Ruby, and we're Lucas and Friends. Nakon instaliranja pokazat će se opcija Izaberi jezik. Možete da izaberete jedan od ponuđenih 48 jezika. Posle imate mogućnost da personalizujete postavke i pogledate tutorial. Na početnom ekranu, pored školske table je Lukas koji vas vodi kroz igru. Na ekranu su dva drveta, a na svakom od njih po 5 polja sa zadacima. Brojanje, zadaci sabiranja, zabavno sabiranje, kviz sabiranja, vežbanje sabiranja. Uporedi, zadaci oduzimanja, zabavno oduzimanje, kviz oduzimanja i vežbanje oduzimanja. Kada izaberete jedno polje, ulazite u zadatak. Nauči da brojiš. U svim zadacima je predstavljena slika sa određenim nalogom, a ispod su ponuđeni odgovori. Dete treba da izabere tačan broj i postavi ga u odgovarajuće polje. 1. Program ne dozvoljava grešku. Automatski se vraća broj na početnu poziciju. Kada se uspešno kompletira zadatak, dete dobija aplauz i Lukas izgovara reč. U donjem desnom uglu se pojavljuje strelica i klikom na nju ide se na sledeći zadatak. Ukoliko želite da završite igricu ili pređete na drugi zadatak, idete na znak X u gornjem uglu i prevlačite ga na levu stranu. Math Kids sadrži mnoštvo šarenih zagonetki i igara dizajniranih da se nauči sabiranje, oduzimanje i još mnogo toga, a sve sa zabavnim interfejsom dizajniranim samo za decu. Najnovije ažuriranje sadrži poboljšanje performansi i ispravke grešaka. Potpuno je besplatno, bez oglasa, trećih strana ili kupovine u aplikaciji, tako da možete da preuzmete i uživate sa poverenjem.